गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, जय माता रानी। आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा आशा करें आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे। आम सब बहुत भलरे अच्छु। आउ सकाल सकाल मॉर्निंग टाइम देखो सब प्रकार भेजिटेबल्स पूरा रेडी कर नहीं बाड़ी धनिया पत्र सहित गाजर, कैप्सिकम, ग्रीन मटर, कोबी, टमाटो, पियाज सब काटिक रेडी कर देछि। आ एठी नहीं आछि सुजी। आज आम भेजिटेबल्स उपमा करके खाइबा, कारण शीत दिन तो सब भेजिटेबल उपमाटा मैंने बहुत टाइम हुए घरे घरे का, कारण सब प्रकार जेहेतु पनीपरिया थाए उपमा कराटा बहुत इजी लगे और खाया भी बहुत टेस्ट लगे। ये समय धनिया पत्र थाए, ग्रीन मटर थाए। मु सकाल सकाल यही उपमा टिके अधिकांश टाइम करदे बाबुल टिफिन पे। बाबुल को जेहेतु उपमा पसंद न, तथापि मुझे सब प्रकार भेजिटेबल्स पकई दूसरी। पसंद हो न हो ये देहपाई बहुत भल, से हेल्दी टेस्टी टिफिन गोटे, से मुझे सब ये दे दिए। आउ तेणु चलतु ब्लॉग ये कंटिन्यू करूँ। आउ तो ब्लॉग मु बहुत लेट आसुच्ची, आ कहीं आसटा आपण मैंने गेस करके जानीपे कौन पे आसुच्ची। तेणु ब्लॉग को सब एमती आगू आम भल पाया दौ था। चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलुनी। पाखे जो बेल आइकन अच्छी प्रेस कर जो ऑल आम वीडियो आपण पाखे शीघ्र पहुँच जाइए, आपने शीघ्र देखिपारे। आ लाइक कमेंट करने सांगे जमा भी भूलुनी। कमेंट निहाती गोटे गोटे दिंतु, आमको मत बहुत भल लगे कमेंट पढ़िया को। आठी आमर आसी गछ मैंने सबुजाक रोज फ्लावर गछ गुड़ाक आम घरे जो भड़ा अच्छा तार गचर बहुत पसंद। गछ लगे गछ को जत्न नवा तार बहुत पसंद। बापा गछ आनी सी तार सब गछ कुंड नुआ नुआ कुंड सब आसी सब प्रकार फूल गछ लगी। जेहेतु व्रतघर काम चलती फूल गछ टे सजासजी करने को चारिपट बहुत सुंदर लगे, से गछ शशुर सब जगह गछ फच मगई आ बहुत सुंदर भी देखा। देखो ये जो सेबती गछ आनी जो नुआ नुआ प्रकार सेबती कलर सब बहुत सुंदर लगुच। ये गोटे व्हाइट कलर, ये येलो कलर, एम सब प्रकार फूल आसी रोज प्लांट किसी आसी सब लगे देचु। आम आगू को आगू सब ब्लॉग रे आसो केमती कौन सजा होची, घर डेकोरेशन केमी चलती। ता छड़ा घर चली एवं आमर कलर काम, जेहेतु बाबुल व्रतघर काम हम घर कलर काम भी चली। चौरार आमर जो चौरा आप देखी जो चौरा से चौरार कलर बर्तमान से मिस्त्री जे कलर मिस्त्री से आम चौराटा को अलग मैंने आम मार्बल चौराटा को कलर कर मिरर फिटिंग कर चौरा बहुत बढ़िया भाव सजाऊँच सी। तापर घर कलर काम भी चली सहित चौरार कलर काम चली। देखो सी कलर काम सब चलती एमती सब कम दाम चलिए भितर माने आते ब्लॉग शूट भी करूनी। आत दिन पर भी देखो आज ब्लॉग पकाऊँ एडिटिंग कर बहुत दिन कर रखी कि पकई पार नी कौन कर टाइम एवं सर्टेज सर्टेज एमती चली। तथापि आपण मैंने एमती भल पाया दौ था। ब्लॉग को सब एमती देखु था आ ढेर सारा भल पाया सब दौ था। गाँ लोक दिन खाइबे ना आमर राति दिन कौन कम सर व्रत हाँ शुक्रवार से दिन माछ छिंचड़ा सब हम काम आरंभ हो, कारण घरटा सब कलर दिखाला। देख सब कलर दिखाला आ सब कलर कांथ गुड़ार सब पड़ जाता घसिकी सफा कली। तले सब सर्फ पकई सफा कर बालकोनी सब जगह गछ ये सब थिला देखिए सब उठे सफा कर तले सब कलर चली काम। चौरा कलर भी अलरेडी हो फूल गछ सब आनी घर भर सब थोड़ी सब जगह गछ आणिक घर भर मोर थुआई। देखो सब एमती घर भर थुआई फूल गछ गुड़ाक घर कलर काम चलती सब से सफा सुतरा सब चलती एमती सब बाबुल काम चलती सकाळु सकाळु। हाय फ्रेंड्स, बहुत दिन माने आ भर 2-3 दिन पलि जाने कौन ब्लॉग शूट कर भाविली आपण माने भल लगुन कि कर बहुत देह भल नाला मनटा टे एपट सेपट थी से किसी अनुनी। आज एमती किसी काम कर बसी 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 भाविली ब्लॉगटा तो माने कंटिन्यू करनी। ता छड़ा मुझे बहुत सारा भल पाया थिला समस्ते माँ पाखे समस्ते भगवान को डाकुले कि बोर देह बहुत शीघ्र भल हो जाए। समस्त को ढेर सारा धन्यवाद। आपण भल पाइबा थाउ सब आम मन पाई बहुत देह एवं टे बहुत भल अच्छी, बेसी भल है कि भल अच्छी। से कटक डिस्चार्ज होगी आस सारा डॉक्टर
ସକାଳୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ସକାଳୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ ବାପା ବୋଉ ସବୁ ପେପର କାମ ସବୁ ସାରିକି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାଜିଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଏବେ ଟିକେ ସେ ଭଲ ଅଛି, 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇଲାଣି। ଏବେ ସେ ଟିକେ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ତାକୁ ବି କୁହାହେଇଛି ସେ ମାନେ ଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ନ ରହିଲେ ବି ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାହେଇଛି ବେଶୀ ପାଣି ଫାଣି କିଛି କରିବୁନି, କାମ ହବ। ତେଣୁ ସେ ତ ଏମିତି ଏକୁଟିଆ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ଯାହା ଟିକେ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରହିପାରିବିନି କାରଣ ଏଇଖିଣା ବାବୁଲ ବ୍ରତଘର କାମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ରହିବାଟା ତା ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ବୁଝେଇଛି ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଚଳୁଥା, ଇଏ କଥା। ଆଉ ବ୍ରତଘର ପୁଅର କାମ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଘର କଲର୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଠାକୁର ଘର କାମ ଚାଲିଛି, କଲର୍ କାମ, ବାହାର କଲର୍ କାମ, ଏମିତି ସବୁ ଘର କଲର୍ କାମ ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ମାନେ ବାରିଘର ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭୋଜି ହେବ ସେଠି ସଫାସୁତୁରା, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ କାମ ଚାଲିଲାଣି। ତେଣୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ବୋଉ ପାଖରେ ରହିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଏପଟ କାମ ବି ଯାହାହେଲେ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ତ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସବୁ ସେୟାର କରିବି କେମିତି କ'ଣ ବାବୁଲର ବ୍ରତଘର କାମ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଡେ ବାବୁଲ ଯାଉଛି ଏବେ ନାନୀଙ୍କ ବାପଘର ଗାଁକୁ, ମାନେ ଦାମୋଦରପୁର, ସୁକିନ୍ଦା ଦାମୋଦରପୁର। ସେଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ତ କେବେ ସେୟାର କରିନଥିଲି, ସେମିତି କେବେ କହିଦେଇଥିଲି। ବାବୁଲର ଯେଉଁ ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ନାନୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମାନେ ଛୋଟ ଆମ କାଷ୍ଟର ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ବାବୁଲକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ, ମାନେ ଟେକିଦେବା ପାଇଁ। ଟେକିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ। ସତ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇ ବହୁତ ଇଏ କଲା ପରେ ବାବୁଲକୁ ଦେହ ଜମା ଭଲ ହେଉନଥିଲା। ତାପରେ ନାନୀ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବୁଝିକି ଏମିତି ହିଁ କରିଥିଲେ କିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଜଣକୁ, ଦେଇଦେବାର ଅର୍ଥ ଜଣକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ତାକୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଏବେ ତାର ବ୍ରତଘର ହେବ, ତେଣୁ ତାଠୁ ଆମେ ତାକୁ ମୁକୁଳେଇକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମିତି ତାର ଅଛି କିଛି ନିୟମ, ଯେଉଁଟାକି ନାନୀ ଆଉ ନନା ତାକୁ ଆଜି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ସେ ତାକୁ ଯେଉଁ ମା ହେଇଥିଲା, ବାବୁଲ ମା ଯିଏ ତାକୁ କରାହେଇଥିଲା, ତା ମା କତିରୁ ଆଜି ମୁକୁଳେଇକି ଆଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବୁଲକୁ ଏଠି ରେଡ଼ି କରିକି ସେ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇନା ଯିବେ ଦାମୋଦରପୁର। ସେଠି ତାକୁ ମୁକୁଳେଇକି ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ବାବୁଲ ଦିନ ଧରା ହେବ। ମାନେ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଦିନ ଧରାଯାଏ, ଯେମିତିକି ବାହାଘରର ସବୁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ହିଁ ଦିନ ଧରାଯାଏ। ଜାଇ ରଗଡ଼ା ଯାଏ, ଗୁଆ ମଙ୍ଗୁଳା ଯାଏ। ତାପରେ ସେଇ ଗୁଆକୁ ଫାଷ୍ଟ ମାମୁଁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଘରକୁ ଦିଆଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବୁଲକୁ ମୁକୁଳା ହେଇକି ସେଠୁ ନ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ତାର ମା, ତେଣୁ ସିଏ ତାର ପୁଅ, ତେଣୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୋର ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଠୁ ରିଟର୍ନ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାପରେ ସେ ଯାଇକି ପୁଣି ଆମ ପୁଅ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଜାଇ ରଗଡ଼ି ପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଅଛି କିଛି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ବି ବିଲିଭ୍ କରୁନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସତ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ ଟେକିଦେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ତାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି। କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସତରେ କାମ ଦିଏ। ଆଉ ସତରେ ତାର କିଛି ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ଏଇଟା ସତ କଥା, କିଛିଟା ଥାଇପାରେ, କିଛିଟା ନଥାଇପାରେ, କିଛିଟା ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୁଁ ମାନିଛି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମାନିଛି। ଆଉ ସତ କଥା ହେଇଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଘଟିଛି ମୋ ସହିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ମା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସତ ବୋଲି ଭାବିଛି। ଆଉ ସତ ବାବୁଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଘର କଲର୍ କାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ଆଗପଟର କଲର୍ଟା ଏମିତି ସବୁ କାମ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଯାକ ଯେତେବେଳେ କାମ ଦାମ ସରିସାରିଲା ପରେ, ଏଇଟା ତାର କିଛି ଦିନର ପରର ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଏ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଠାକୁର ଘରର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି, ଠାକୁର ଘରର କେମିତି କ'ଣ କଲର୍ କାମ ସରିଲା ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। କିଛିଟା ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସେୟାର କରିପାରୁଛି, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁନି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରୁନି। ଆଉ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତ ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆସିଛି ବ୍ରତଘରର କାର୍ଡ଼, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି କାର୍ଡ଼ କେମିତି କ'ଣ ଆସିଛି। ଫାଇନାଲି ବାବୁଲ ବ୍ରତଘର କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ବାବୁଲ ବ୍ରତଘର କାର୍ଡ଼ ଏମିତି, ଆଉ ବାବୁଲ ଫଟୋ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଫାଇନାଲି ବାବୁଲର ବ୍ରତଘର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଦା ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି।
चलतु मुझे आपण सहित सेयार करुँची कार्ड केमती कौन है आपण मैंने भी कहे निश्चिंत कमेंट बॉक्स रे जनइबे कार्डटा केमती है आपण तो जानते आम घर प्रेस आम घर कार्ड दुकान आम घर कार्ड तेणु एमती ही आमरी कार्ड कर हजबैंड ताको तो बाहर करती जानते कार्ड सब तांकर प्रिंटिंग केमती कौन बाहर तार डिजाइन केमती कौन हम सब हजबैंड ही करती पछपटे एमती आमर सिद्धि गैलरी लिखाई आमर कार्डर दुकान नेम लिखाई आटा थिला खाम यहाँ भितर ये कार्यसूची जिनस सब लिखाई कौटी कौन केमती हम व्रतघर आउपटे निमंत्रण पत्र लिखाई संबित पिनुर व्रत शुभ व्रत माने शुभ व्रतपन लिखाई एपट साइड रे आमर दुकान आम प्रेस दी साइड एपटे लिखाई माने दे आड्रेस दिखाई एपटे आउपटे पिनुर शुभ व्रतपन बोली एपटे लिखाई यहाँ थिला आमर भितर माने फास्ट फ्रंट ये यहाँ थिला तार प्रिंटिंग टा आ भितर चलतु कौन लिखाई सब मुझे सहित सेयार कर कार्यसूची एपटे लिखाई कार्यसूची एमती लिखाई डेट दिखाई जमीक एक तारीख गुरुवार दिन 4 कर्म 2 तारीख शुक्रवार दिन आमर व्रतपन आ प्रीति भोजन संध्या 7 घटिकार आ शुभेच्छा सह जो मान ना लिखा कथा परिवार लिखाई साइड रे एपटे लिखाई चलित मास माने 19 इंग्राजी 2/2/2004 लिख शुक्रवार आम कनिष्ठ पुत्र विश्वरंजन पुत्रवधू विरजावासिनी कनिष्ठ पुत्र आयुष्मान संबित माने पिनुर शुभ व्रतपन आउटा आमर कोपण महसाई स्थित बासभवन में होची तले मो शाशु ससुर ना एमती रहा यहाँ भितर पेज एमती तो कार्ड सब रहा आप सेयार करमती लगी समस्ते कार्ड निश्चिंत कहे बाबुल को बहुत सारा ब्लेसिंग दिंतु बाबुल को बहुत सारा ब्लेसिंग यह निहाती दरकार आ सब कम भलरे भलरे हो जाए कारण जानते माँ हिसाब से बहुत टेंशन अच्छे मुंडे तेणु आज ब्लॉग टी ये रखुची केमती लगे कमेंट बॉक्स में निहाती जनइबे रोची जय जगन्नाथ बाय बाय।